Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syurbil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'a abaina wa jaddatina wa ummahatina wa masyayikhina wa mu'allifi kutubina wa la jawil awliya wa syuhada wa salihin lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa sa'ila jamil mu'assisin wal waqifin wal mudarrisin wad darisin wa man ja'u ila hadzal ma'ad wa fil nasi bi hadzal ma'ad rijalan wa ala kulli dhamir yadina min kulli fajjin 'amiq. Bapak sekalian silakan diniatkan bacaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ala alihi wa sahbihi tergabungkan hajat kita dan berdoa orang akhir berdoa kita ala hadhihi wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد أطلقوا على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبوهما فأنزلنا بساحة
أتخذ من دونه آلهة الرحمن يضل عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لو يشاء الله أطعمكم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخرصون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الله على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbaru Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basitu ya Khafir ya Rafi'u ya Mu'in ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasim ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'akhir
ويسر أمورنا واصلح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا وقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروعه وجميع ساداتنا لبعلوي وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهيد الحاج عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب وصوله وفروعه وجميع ساداتنا لبعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأخبارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يخيط المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغسل أمطارهم ويرخص أسحارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يكتبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمين غانمين بين بخير وعافية الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام
الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين 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 الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير معطي لكل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أصل ما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وطهر الوراتب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وإلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفينا ومحسنينا وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصل ما قرأناه يا الله لجميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاء إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المجال قد جعله على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا وترضي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسل وإلهام الملائكة المقربين. اللهم رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا وإنا من المسلمين. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء ومن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والأرض تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الهم والحزن ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل ونعوذ بك يا الله من الجبن والبخل ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا الله إنا نسألك يا الله فيك واجعلنا في رضاك يا الله. اللهم إنا نسألك ما سأل به نبيك ونعوذ بما عاد به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا
اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا وتقبل منا يا الله دعانا وشكرنا وانصرنا واستر عوراتنا وكفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله يا ميسر كل عسير يسر امورنا وتسع عليك يسر حاجات ملك كاشر يا من لا يحتمل البين وتفسير اللهم يسر لنا يا الله في بناء هذا المسجد بأولاده وتدبيره وإنشاء الفروع وتوسيعه يا الله من يومنا هذا إلى يوم الساعة اللهم ارزقنا الطلاب المطيعين المتعمدين في الدين والناجحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسأل فيك رفعك برضي الله اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ومن البشر العافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر
بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat ma'unah dan pertolongannya kita masih bisa berkumpul di hari Sabtu ini untuk menyiram rohani kita dengan sama-sama kita melaksanakan mujahadah saktiyah di pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini saya berkesempatan untuk menjadi mutarjim dari ayat-ayat yang telah dibacakan oleh Syekh sebelumnya. Sebelumnya Syekh membacakan surah Yasin dari ayat 60 hingga ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir qaulihi ta'ala, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yaqulu Allah azza wa jalla mu'atiban li bani Adam. Di ayat tersebut Allah berkata, Allah Azza wa Jalla berkata seraya menegur terhadap Bani Adam. Apa yang dikatakan? Alam usikum wa amurukum ala alsinati rusuli. Wahai Bani Adam, bukankah telah aku peringatkan kalian? Bukankah telah aku perintahkan kalian melalui ala alsinati rusuli, melalui lisan-lisannya Rasulku? Untuk apa? Allah tuti'u syaitan, agar kalian tidak mengikuti syaitan. Karena li'annahu aduwwun dhahirun wa wadhihul adawah lakum. Karena syaitan adalah musuh yang jelas bagi kalian dan permusuhannya adalah sangat jelas bagi kalian. Kemudian tafsir qaulihi ta'ala wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Walaqad amartukum ya bani Adam, wahai bani Adam, sesungguhnya aku telah memerintahkan kalian anta'buduni wahdi,
agar kalian menyembahku dan mentauhidkanku, wala tashkurubi, dan tidak mensyirikkan aku syai'an terhadap sesuatu. Fa ibadati wahdi, maka sesungguhnya beribadah kepadaku tariqum mustaqim yu'addi ilal jannah fil akhirah, karena sesungguhnya beribadah kepadaku, mentauhidkanku adalah jalan yang lurus yang mengantarkan kalian kelak di akhirat nanti ke dalam surga. Kemudian tafsir qaulihi ta'ala wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Ai wa laqad adalla syaitan minkum khalqan katsiran. Sungguh dan sungguh syaitan itu telah menyesatkan beberapa di antara kalian. Afalam takun lakum uqul, apakah kalian tidak memiliki akal? Ta'murukum bi ta'ati rabbikum wa tanhakum 'an ittiba'i syaitan. Aku telah menyuruh kalian untuk taat kepadaku dan melarang kalian agar tidak mengikuti syaitan. Kemudian tafsir qaulihi ta'ala hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, ay hadhihi an-narul lati kuntum tu'aduna biha. Inilah neraka yang dimana dijanjikan terhadap kalian di dunia dulu. Gara-gara apa? Ala kufrikum billahi wa takdzibukum rusulahu. Inilah neraka yang dijanjikan kepada kalian di dunia disebabkan kekufuran kalian kepada Allah dan mendustakan kalian kepada rasul-rasulnya Allah. Kemudian tafsir qaulihi ta'ala islauha al-yawma bima kuntum takfurun, ay udkhuluha al-yawm wa dhuqu fiha al-'adzab syadid, yaitu masuklah kalian ke dalam neraka pada hari tersebut, wa dhuqu fiha al-'adzab syadid, dan rasakanlah di dalamnya ada azab yang pedih bisabab kufrikum billahi fid dunya, karena di dunia kalian mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sekian ketika ada berkata dimaafkan. Kirim ya Bung tulisnya ya. Tidak lain tidak bukan Terima kasih yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Sekalian, kita masih lanjut bincang menjelaskan tentang akhlak. Akhlak itu kesentuhan orang beragama, tapi tidak berarti berakhlak tanpa syariat, bukan. Landasannya akidah, melaksanakan dengan syariat, dihiasi dengan akhlak. Kayak kita berpakaian. Berpakaian itu landasannya apa? Iman, diberita Allah untuk aurat. Karena iman. Ada orang mungkin pakai pakaian untuk kepantasan, tapi kita lain karena iman. Karena diperintah oleh Allah. Kemudian kita melaksanakannya dengan tutup aurat, ini namanya syariat. Lalu setelah kita tutup aurat, pakai baju, pakai celana, pakai gamis. Nah, kepantasan pakaian itulah namanya akhlak. Aksesorisnya pakai kopiah, kan? Lalu pakai bros, kan? Pakai manik-manik, kan? Ada bunga-bunga, di sini ya bunga, di atasnya di sini pot bunga. Itu untuk apa? Kepantasan. Sama dengan kita ini nerima tamu pada orang lain. Itu kenapa? Karena diperintah Allah. Kemudian dilakukan dengan baik, lalu memberikan hadiah kepada tamu, lalu kemudian dengan senyum kepada tamu. Itu adalah akhlak kita. Jadi bukan akhlak meninggalkan akidah dan syariat. Nah, puncak dari akhlak itu sering disebut dengan namanya tasawuf, sufi. Ya, kalau tasawuf orang menganggap dirinya bersih. Tapi kalau sufi, Allah yang memberikan dirinya adalah kebersihan hati, ikhlas,
Sufi itu artinya keikhlasan itu kepada Allah, yang dia perbuat karena Allah itu adalah sufi, bersih daripada kepentingan manusia, bahkan bersih dari kepentingan diri sendiri. Itu akhlak. Apa yang dicontohkan dari akhlak? Bastul wajhi wa badlun nada wa bastul wajhi badlun nada wa kaful ada. Jadi wajahnya dibikin cerah, lalu orangnya dermawan, ngasih ilmu, ngasih pertolongan, ngasih harta, ngasih fasilitas. Wakaful ada, gak mau menyakiti orang lain. Itu adalah akhlak. Bayan wa qabulil akhlaqi, menjelaskan diterimanya akhlak. Menerimanya akhlak litaghyir, untuk perubahan di thoriqir riyadati, dengan cara latihan riyadhah. Apa riyadhah? Ada riyadhah badaniyah, ada riyadhah ruhiyah. Orang latihan badan, olahraga, main pingpong, sepak bola, lari, padel. Lagi zamannya padel. Padel itu dulu nyebar di Spanyol, di Argentina, paling banyak di Argentina. Sekarang menjamur di Indonesia. Nah, itu riyadhah badaniyah. Riyadhah ruhiyah, seperti kita ngaji, lalu latihan tahajud, latihan duha, terus sampai ini yang kita lakukan awalnya malas, awalnya mungkin karena dipaksa, lama-lama dia menjadi kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Latihan, nggak langsung ikhlas. Saya nggak mau deh bersedekah kalau belum ikhlas. Nggak sedekah. Ya sudahlah, sedekah dulu, nggak ikhlas, belakangan dilatih sampai kalau sedekah itu menjadi hobi, nggak dirasain lagi. Mungkin kita semua yang awal-awal sholat malam kayak ahli surga aja, orang pada tidur, saya ini takbir kepada Allah, kayak paling soleh. Tapi setelah lama-lama, ya Allah, saya nggak ada apa-apanya dibanding dengan ulama. Saya nggak ada apa-apanya dibanding dosa-dosa saya. Kok kayak sudah mengembalikan semua nikmat Allah dengan cara sujud, nggak ada apa-apanya dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mata bisa melihat saja, itu berapa juta kalau mau beli, berapa miliar kalau mau beli mata saja. Karena saya sedang sakit mata ini, datang dokter spesialis, dilihat, itu belum tentu sembuh. Kita sudah bayar, sakit lagi. Kuping bisa mendengar, coba. Buteknya, budek. Kalau orang udah budek gimana? Nggak dengar apa-apa. Yang indah-indah mau ngaji gimana caranya? Baru terasa setelah budek. Jadi ringan-ringan saja kalau kita hitung dengan, masa dengan hanya 2 rakaat kita bisa dapat sekian nikmat dari Allah. Tak mungkin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya apa? Kalau kamu itu tidak akan mungkin Anda bisa menghitungnya. Artinya apa? Anda baru bersyukur kalau dihitung-hitung, dirasa-rasain dari nikmat Allah. Riyadhah, membiasakan diri di dalam ruh kita. Membiasakan diri apa? Gak benci sama orang. Ada bawaannya ngeliat orang benci aja, jengkel. Benar kan urusan dengan kita. Coba dibiasakan kita tuh gak benci sama orang. Mungkin kita punya hasud, buka scroll ya di media sosial. Wah, teman saya kok sudah kaya, teman saya kok jalan-jalan, wah teman saya kok kayak enak. Itu yang ditampilkan saja, di rumahnya banyak masalahnya juga. Kita bawanya jengkel, iri. Makanya kalau tidak karena mendidik, gak usah akun-akun. Kadang-kadang bukan membuat orang nyaman. Kalau edukasi ada pentingnya. Makanya saya kadang-kadang takut pas nyiram bohong, ambil keluar. Biar apa? Biar orang mau nanam. Biar kamu semuanya beli, ya. Petik jambi, cabai, tomat, dibawa. Buat apa? Orang biar mikir, cukup naruh pot depan rumahnya, tanamin tuh tomat. Nggak usah beli tomat. Ya kan? Pakai.
ya kompos di depan rumahnya, tanam cabai, punya 5 pohon cabai, udah pedes, insya Allah pedes mulutnya, cari duit sudah susahnya buat beli cabai 100.000, 200.000, padahal tanam di depan rumah bisa itu pakai pohon aja bunga kita gitu, paling beli apa benihnya doang kalau bisa. Jadi sebenarnya karena kita malas aja, akhirnya semua beli dari uang yang kita dapat hanya buat beli harganya remeh-temeh gitu. Ini contohnya. I'lam, ketahuilah, anna ba'daman, sesungguhnya sebagian orang walabat yang menang, yang mengalahkan alaihi kepada man al-batalatu, kemalasan. Betul, kemalasan. Bukan keperlawanan. Batlun itu keperlawanan, batalah kemalasan. Istasqalah, merasa berat. Al-mujahadah, untuk sungguh-sungguh. Wariyadatu, dan latihan. Wal ishtighalatu, dan menyibukkan diri. Kita setiatin nafsi, dengan cara mensucikan jiwa. Kita setiatinnya dengan mensucikan jiwa. Watahdi bil akhlaki, dan mendidik akhlaknya. Orang yang malas itu bawaannya berat, kayak pelangkah di rumah. Kemana? Mau ngaji? Kemana? Jadi ke mana? Males, enakan tiduran, enakan di rumah, santai-santai di rumah. Ngapain? Itu malas. Mau bangun tengah malam udah bangun, malas, berlepak-lepak, tidur lagi, nggak tahajud, ya kan? Masuk masjid, rumahnya, wah malas dah kita mau duha, padahal bisa tahiyatul masjid sekaligus sholat duha, karena malas. Jadi untuk membawa dirinya itu berubah, malas. Udahlah, dia kalau saya memang begini apa adanya, menerima saya begini atau enggak, bukan begitu caranya, diubah. Gak ada yang nggak bisa berubah. Ya sudah, memang saya bawaannya begini, bawaannya kan bisa diubah dengan cara latihan. Banyak orang menyombongkan diri tanpa merasa sombong. Ya udah, saya adanya begini, kok gimana? Ada watak yang nggak bisa diubah, ya sudah, yang biasanya begitu. Tapi tidak berarti kita nggak mengubah. Ya. Jadi orang-orang yang pemalas bawaannya berat, kayak orang mau ke masjid dekat di rumahnya, tapi berat sekali. Tapi kalau jalan-jalan kemana-mana juga dilalui. Nah, itu berkenaan dengan soal kemalasan. Fala tusmah, maka tidak diperbolehkan nafsahu, pada dirinya, bi ayyakuna. Fala tusmah nafsuhu, maka tidak diperbolehkan nafsu dirinya, bi ayyakuna, dengan ada zalika itu li usurihi, karena keterbatasannya, wa nafsihi, dan kekurangannya, wa khabsi dakhlatihi, dan buruknya pengaruhnya, dan matakan wa haitsu dakhlatihi, dan wa khabsi dakhlatihi, dan buruk pengaruhnya. Jadi kadang-kadang orang itu nggak mau berubah. Kenapa? Temannya itu yang bikin dia nggak bisa berubah. Coba teman dengan orang baik, yang rajin. Berteman dengan orang malas, maunya malas, saya santai aja. Kemudian dia tidak mengizinkan dirinya, nggak mendorong dirinya. Jadi ibu bapak sekalian, paksa dirimu sendiri untuk baik sebelum dipaksa oleh orang lain. Disangsilah dirimu sendiri sebelum disangsi oleh orang lain. Makanya anfusakum, peliharalah dirimu, baru ahlimu, baru keluarga. Nuntut suami begini, nuntut teman begini, nuntut orang lain begini. Dirinya apa yang dituntut? Dirinya dulu dituntut sebelum nuntut orang lain. Anfusakum. Orang tak baik sama saya, dia musuhin saya, dia mempunyai diri sama saya, Pak. Kayak diri itu ancaman bagi orang lain, padahal orang lain tak ada apa-apanya. Saya ketemu itu dengan orang itu, saya begini gara-gara dia, saya mikir aja, orang udah mikir gara-gara dirinya sendiri. Padahal kalau kita tersenyum, orang pasti tersenyum. Mulailah dari diri sendiri, jangan minta orang lain memulai.
Orang marah-marah terus, kita sambut dengan baik, senyum. Dia malu marah-marah lama-lama. Marah-marah mulu gitu kan, gak enak banget gue kan. Tapi kalau marah minta orang suruh sopan, dia gak bakalan sopan. Orang dimarah-marah itu minta orang sopan. Coba disambut dengan sopan. Maka mulai dari Anda tersenyum, maka orang lain akan tersenyum. Jangan Anda sembunyi begini, orang lain disuruh tersenyum, ya susah. Gitu ya. Jadi seringkali kita ini nuntut orang lain, lupa pada diri sendiri. Dia nggak ada perhatian sama saya, nggak ada lagi. Di dirinya perhatian apa enggak gitu? Susah Pak, kalau saya itu nggak ada yang perhatian sama saya, karena masing-masing mau perhatian dari yang lain. Coba Anda lepas perhatian lebih dulu, lama-lama dia akan balik perhatian. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali dia nggak perhatian. Ya sudahlah, saya ngalah. Wong adik saya ngelawan saya, kakak saya ngelawan saya, enggak, saya ngalah aja, terserah dia lah. Kalau saya dimasukin nanti, lama-lama dia juga gak enak, gak jadi musuh kita. Tapi coba ngelawan, jadi musuhnya gitu. Sebenarnya dari kita lah, dan kita mau merubah. Faza'ama maka menduga annal akhlaka semuanya akhlak la yatasawwaru tidak tergambar taghyiruha berubahnya akhlak. Wa inna tiba sesungguhnya watak la tataghayyar tidak pernah berubah. Dia mengira inilah cetakan saya, asli saya, watak saya nggak bisa berubah dan bangga dengan tidak berubah. Itu yang repot itu, bangga dia tidak berubah. Kalau dia tidak bangga masih mending akan mengubah. Tapi kalau udah bangga dia nggak akan berubah. Orang kalau udah bangga itu berani bayar mahal, melebihi dari kebutuhan. Makan nih, kalau aja kebutuhan makan nih, butuh makan. Wah ini mahal, nggak jadi beli, nanti aja. Wah begini mahalan, nanti aja. Apalagi mama, wah kamu beda 1.000 nih, pindah sana lagi, pindah 2.000, pindah sana lagi. Padahal jalan ke sana tuh habis 5.000. Nggak dipikir habisnya itu, tapi harganya lebih murah itu mama. Tapi kalau sudah gaya, berapapun dibayar demi gaya. Saya dulu punya teman mahasiswa, benar, kirimannya kurang. Dipilih antara beli minyak rambut dan makan pagi. Enggak, makan pagi demi beli minyak rambut. Demi gaya. Kata orang Betawi, enggak mati gaya. Gaya berani bayar berapapun gaya. Coba minum teh di warteg dengan minum teh di, saya nggak mau sebut lah, yang tempat-tempat itu yang duduknya doang berapa? Di warteg 5.000, di sini 50.000, diambil yang 50.000 demi gaya. Contoh lagi, orang-orang yang nggak punya duit mau hajatan, ya kan? Rumahnya masih ngontrak, hajatannya habis 300 juta. Padahal buat beli rumah lebih baik daripada buat hajatan. Tapi apa? Demi gaya. Ya, nggak mati gaya. Pas selesai banyak utang, berantem. Saya itu cerahin. Itu karena demi gaya, bukan diri lagi. Ada si repot. Fanaqulu maka berkata kami, lau kanatil akhlaq la taqbalu taghyira la batlatil wasaya wal mawa'id wal ta'dibat. Oleh karena itu kalau dianggap watak tidak berubah, fanaqulu maka berkata kami, lau kanatil akhlaq, kalau seandainya akhlak itu ada, la taqbalu tidak menerima at-taghyira pada perubahan. Kalau akhlak gak bisa berubah, watak, ada orang mengatakan watak saya akhlaknya begitu gak bisa berubah, gak mungkin bisa berubah Pak. Kalau itu benar, labat alat maka batal al-wasaya, wasiat wal mawa'id dan peringatan mau'izah wa ta'dibat dan pendidikan. Kalau memang akhlak gak bisa berubah dari sononya, maka ya apa gunanya ada nasihat? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi. Enggak ada gunanya itu nasihat itu kalau memang watak berubah. Cuman ada orang yang cepat, ada orang yang
hidayah, ada yang tidak dapat hidayah. Tapi intinya berubah, cuma tergantung orangnya mau mengubah atau enggak. Suami istri, mulai dulu istrinya begitu enggak mau berubah, itu berantem. Suaminya begitu terus enggak mau berubah. Coba masing-masing niat mau berubah untuk menyenangkan pasangannya, asyik. Oh ya saya salah, mohon maaf, saya akan berubah. Oh ya saya salah, oh saya enggak senang, saya akan mengubah. Oh saya begini, saya akan mengubah. Begitu bukan, pokoknya saya begini, saya dari sononya begitu. Mau terima saya iya, enggak menerima enggak apa-apa, cerai. Pas cerai baru nangis, nyari ganti, mana nyari ganti, susah. Nyari ganti istri susah, nyari ganti suami susah, ya kan? Apalagi sekarang banyak LGBT, mereka susah lagi nyari pasangan. Jadi kacau ya. Karena itu kita yakin bahwa akhlak itu bisa berubah. Akhlak damimah, al-qabihah, yang tercela dan yang buruk bisa kepada akhlak al-mahmudah wal karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Walamma qala, pada saat bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasinu akhlaqakum, perbaikilah akhlak kalian. Hasinu, perbaikilah kalian akhlaqakum, pada akhlak kalian. Berarti apa? Diubah. Kalau enggak hasinu, ya berarti jalan sendiri. Maka hasinu, perbaikilah oleh kalian akhlak wa kaifa, dan bagaimana yumkin mengingkari hal ini fi haqqil adami, pada haknya anak Adam, wa taghyir khuluqil bahimati, dan mengubah hewan mungkin adalah mungkin. Hewan aja itu bisa lunak, bahkan hewan itu punya ketulusan dan kejujuran, bahkan mungkin dibanding orang. Orang itu dirawat, diperbaiki, pas gede ngeplang dia. Itu banyak. Maka ibu bapak sekalian, sangat besar kalau baik sama orang, biar orang itu nanti baik sama kita. Itu banyak cobaan, mau dicoba. Baru kertas ini saya perbaiki, saya rawat dia. Pas dirawat, dia malah yang jelek-jelekin kita. Ya. Banyak itu, pasti ngalamin. Mau berjuang di pesantren, kita rawat, kita kasihani, kita pas selesai, bukan mengabdi sama kita, merasakan dulu dia didolimi. Itu pasti terjadi. Sampai besar kadang-kadang dengan alumninya merasa apa? Itu pesantren, apalagi orang individu. Pesantren kan nggak bisa dengan murid-muridnya orang umum. Kalau nggak karena itu sampai bikin pesantren, pahamnya. Kalau individu, wah saya merawat dia. Nanti kalau saya tua bisa minta tolong sama dia. Anak-anak saya bisa tolong sama dia. Belum lahir anaknya juga silakan begitu. Kenapa kok terjadi begitu? Allah memuji keikhlasan kita, bahwa kita nolong bukan karena dia, tapi karena. Nah, dia yang mungkin khianat pada kita. Ada orang yang datang tanpa diduga, tanpa kenal, perhatian banget dengan tujuan kita, nolong banget dengan tujuan kita. Selalu ada. Jadi kita kalau yakin kepada Allah, maka jangan kita itu membesarkan orang untuk niat biar dia nanti nolong kita. Ya sudah, ikhlas karena Allah, biar kita nanti tidak nyesal. Apa kebaikan yang kita keluarkan, Allah akan berikan pada kita. Kita memperbaiki orang, kita niat abdi pada orang, maka anak istri kita akan dijaga oleh Allah. Begitu, bukan dijaga oleh orang, dijaga oleh Allah. Ini mudah diomongin, susah dilakonin. Ya, diomongin enak. Saya pun juga begitu, ngomongnya enak, pas dilakonin jengkel juga. Kayak nggak ada artinya gua berbuat baik sama dia, gitu kan, jengkel. Tapi itu dihilangin. Oh, ini kok dipuji begini, saya berbuat baik sama dia, kok dia ngomong sama kita. Ya Allah, ini apa
saya dosa saya ya Allah, atau saya yang kurang ikhlas, nah itu uji keikhlasan kita oleh Allah. Tapi itu konsepnya. Jangan pernah menggantungkan karena orang itu namanya masih mengharap dari kebaikan kita dari orang. Mengharapnya in ajriya illa 'ala Allah. Kita minta pahalanya kepada Allah. Itu dalilnya. Prakteknya mari kita berupaya latihan. Gak usah kecewa diginin orang. Begitu juga tiba-tiba naik tanpa diduga. Ya sudah. Itu ada dari Allah. Jangan sombong bahwa saya hebat karena kepandaian saya berkomunikasi, kepandaian enggak. Itu ada semua yang menjalankan. Begitu semua dari Allah. Kita hanya mampu berusaha dan mampu berdoa. Karena udah baik banget, mentok banget caranya. Jadi cara mengatur hati. Nah hewan itu saya punya burung, terus saya lewat pasti kalau belum dikasih makan, mau kasih makan, guna kambing di belakang rusa, itu rusa di belakang ada rusa yang awalnya wah lihat dikasih makan jadi gina. Dan orang kita dikasih makan enggak gina. Orang-orang dikasih makan aja enggak gina. Kalau niatnya gina, itu jadi disebutkan yang yumkinu memindahkan al-bazi minal istihashi dari istihash dari liar ilal unsi kepada jina manusia tunas unsur jina senang jadi dari liar jadi jina. Coba kalau lah namanya burung setiap ada disambit arif kasih makan jina dilatih jina itu kayak sirkus. Wah, macan yang ganas aja bisa disuruh atraksi lumba-lumba. Jadi kalau memang watak nggak bisa diubah yang mereka buat kita terbukti seorang penguru itu bisa mengubah dari atau orang pelatih coach bisa jadi lunak. Bahkan mungkin manusia lebih susah daripada melunakkan hewan. Karena hewan gimana bisa kuat, manusia itu banyak pengaruhnya dari pengaruhnya dan sebagainya. Wal farasi dan kuda minal jimahi dari liar. Kuda itu dibiarin liar. Apa ilas salah sampai teratur wal intiyadi dan terkendali. Kuda lumping disuruh joget. Kuda yang latihan lompat terlatih. Kalau wataknya memang tidak bisa diubah, kan tidak mungkin. Hewan aja bisa wataknya. Manusia pun pasti bisa. Hanya manusia ada yang bebel, ada yang nggak bisa diubah. Wa kullu dzalika semua itu taghyirun, ada perubahan lil akhlaqi bagi akhlak. Artinya apa yang disampaikan dalam satu paragraf ini bahwa manusia itu menerima perubahan. Watak itu bisa berubah tergantung kepada kemampuan kita. Bagi pemalas cari alasan. Kurang ini, kurang itu. Jadi kalau anak-anak diperintah, kamu belajar ini, sakit itu. Keluar itu kata orang malas. Tanda-tanda malas banyak alasan. Lama-lama jadi orang alasan dia. Liar, jadi orang alasan itu orang alas liar. Kenapa? Sering jadi alasan. Mau begini nggak ada teman, mau usaha nggak ada modal, sehingga nggak bisa. Semua orang pada bangkrut, nyari alasan. Itu tanda orang banyak alasan. Kalau orang yang mau ya sudahlah, mau kerja aja. Soal nanti bagaimana? Soal nanti bukan nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Orang yang banyak alasan, nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Kalau urusan gimana? Kalau bagaimana? Itu orang banyak alasan. Kalau kita bagaimana nanti? Urusan itu urusan nanti aja. Yang penting kita pikirkan. Lalu kita juga sudah rencanakan apa yang terjadi bagaimana nanti. Bagaimana itu artinya apa? Tawakal kepada Allah. Tapi dipikir dulu, ikil dulu. Bukan itu gimana? Ini orang alasan. Istasqolah.
merasa berat, begini susah. Yang nggak susah apa? Rebahan dan tiduran. Terus main media sosial, itu yang paling matanya terfokus hanya pada hal yang seperti itu. Yang kita ingin sampaikan, kita mendidik diri kita mulai dari kita hidup sampai kita menjalani. Anak-anak yang sudah diubah pada anak-anak usia SMP, sanawiyah, SMA sudah mulai tercetak. Yang sudah umur 50 tahun sudah awam. Ya, pokoknya itu aja yang diulang-ulang. Ya, makanya at-ta'allum fi sighar kan naqsha ala syajar. Kalau masih kecil kayak gini ditanam itu bisa jadi. Yang udah tua-tua begini, yang paling diperingatin besok balik lagi, Mending masih bisa berubah sedikit balik lagi. Tapi ini yang paten. Kita ngafal kan udah umur 50 tahun ke atas, sebagian 60. Hafal 2 menit, pergi lagi, hilang lagi apa yang udah banyak. Ya, kayak gitu sudah watak itu kayak gitu dayanya. Jangankan yang masih biasa, yang jadi dosen kayak tiap hari belajar di atas 50 tahun itu ilmunya sudah masuk. Wataknya begitu, diingatin berubah besok, berubah lagi. Tapi mending lah masih ada berubah dikit-dikit. Itu orang hidup polanya seperti itu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una.